अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज आपसे बड़ी गौर तलब बातें करनी हैं। बातें ये करनी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर निगलेक्टेड है, जिसको गवर्नमेंट भी नज़रअंदाज कर देती है, और इस तरीके से ये सेक्टर ज़वाल पजीर हो रहा है। एक रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान 29 अगस्त 2026। किंगकॉन्ग की काश्त और DAP बनाने का तरीका। बमकाम दफ्तर इनोवेटिव पाकिस्तान। स्कीम मॉड अलामा इकबाल टाउन लाहौर। ट्रेनिंग की फीस 6000 रुपये। रजिस्ट्रेशन के लिए 0326 145 2405 और 0300 400 पूरा 9799। जबकि ज़्यादातर लोगों का रोज़गार ज़राअत से वाबस्ता है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इसलिए इस पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। चलें, गवर्नमेंट नहीं कर रही तो मैंने सोचा कि मैं कर लेता हूँ, और मैंने ये सोचा है कि आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ। जो मेरे दिल में एक जज्बा पैदा हो रहा है, उसमें आप मेरा साथ क्या दे सकते हैं। मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग तो साथ नहीं देते, और वो अपने तय सोचते हैं कि बस हमारा भला हो जाए, बाकी सारे किसान वफात पा जाएं, बस मैं एक ज़िंदा रहूं। तो ऐसा मैं नहीं सोचता। कम अज़ कम मैं ये चाहता हूँ कि सारे एक कम्युनिटी की तरह इकट्ठी ग्रोथ करें, सबको इकट्ठा मुनाफा हो, सब खुशहाल हो, ना कि 2-4 लोग हों। मैंने इस सिलसिले में, आपको पता है, किंगकॉन्ग का बीज मंगवाया, अब मोंक फ्रूट का मंगवा रहा हूँ। फ्लेवर्ड ग्रेप्स जो हैं उनको मैं मंगवा रहा हूँ, जो पाकिस्तान में ये चीज़ें पहले मेरे से पहले नहीं थी, लेकिन अब मैं मंगवा रहा हूँ। उससे पहले मैंने कैस्टर बीन पे काम किया और हज़ारों एकड़ पे मैंने कैस्टर बीन काश्त करवाई। आज का प्रोग्राम इसलिए ज़रूरी है कि मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग भी तो बाहर मौजूद हैं, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन बेटे सारे दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानी वाफर मिकदार में कसीर तादाद में मौजूद हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक तरीका तो मैंने ये निकाला है कि बजाय इसके, जैसे कि आप मकई की कोई वैरायटी लेके आते हैं, हाइब्रिड लेके आते हैं और वो काश्त करते हैं, उसका चारा लेते हैं, एक दफ़ा काटते हैं और ख़त्म। लेकिन ऐसे बीज नहीं थे जिनसे बार बार आप कटाई कर सकें, और बरसीम अगर आती है तो 5-10 कटाइयों के बाद वो भी ख़त्म हो जाती है, फरवरी के एंड पे वो ख़त्म। मैंने रिप्लेस कर दिया किंगकॉन्ग से। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे हाथ एक समझे चाबी आ गई है कि मेरा दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा तल्लक वास्ता रहा है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल इदारों में काम करता रहा हूँ। तो एक्सपोजर अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, तो इधर उधर मेरा बहुत ज़्यादा है। मैं वो प्लांट पाकिस्तान में ला सकता हूँ और ला चुका भी हूँ कुछ, जो मेरी अपनी समझ के मुताबिक थे, तो वो मैंने काश्त करवाने शुरू कर दिया। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा पौधा है, दरख्त है, जो आप देखते हैं कि हमारे मौसम के मुताबिक ग्रोथ कर सकता है, जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ पे अगर गर्मी इसी तरीके से है जैसा कि पाकिस्तान में है, और सर्दी भी इसी तरीके से हो जैसा कि पाकिस्तान में है, तो वहाँ से कोई ऐसा चारा, कोई ऐसा फ्रूट, कोई ऐसा पौधा लेके ज़रूर आएँ। मुझे बता दें, आप नहीं ला सकते तो मेरे पास ऐसा चैनल मौजूद है कि मैं वहाँ से ला सकता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, फ्रूट मंडी में, तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि मैं आपकी इस सिलसिले में हेल्प करूँगा। उनका भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी हैं और बाहर आते जाते भी रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसके अलावा कुछ चाइनीज़ कंपनियाँ, कुछ इंडोनेशियन, कुछ मलेशियन, ये सारे मेरे से राब्ते में आ चुके हैं, और मेरे लिए वहाँ से अब बीज मंगवाना, पौधे मंगवाना कोई मसला नहीं रहा। तो अब यह है कि मैंने एक तो फिंगर ग्रेप्स मंगवाए, लंबे वाले फ्लेवर्ड अंगूर, मोंग फ्रूट, उसके पौधे मंगवा रहा हूँ, उसकी पेरेंट यानी कलमें काट के उससे अगले पौधे पैदा करूँगा। इस तरीके से मेरे पास ग्राफ्टिंग करने वाले और दूसरे तरीके से माली टाइप लोग जो हैं वो भी काफ़ी तादाद में अब इकट्ठे हो चुके हैं। तो अब आपने मेरी ये हेल्प करनी है कि आप वहाँ पे देखें, रिसर्च करें थोड़ी सी
کہ وہاں پہ کوئی ایسا مزیدار پھل ہو جو کہ گرم مرطوب علاقوں میں اس کا پودا گروتھ کر سکے تو مجھے وہ بتائیں، میں وہاں سے منگواؤں گا۔ کوشش یہ کریں کہ جس کے پودے جلدی گرو کریں۔ مثلا پائن ایپل جو ہے وہ گرو تو کرتا ہے لیکن سال میں ایک فروٹ ہی دیتا ہے، تو وہ پھر اتنا لوگ انتظار نہیں کر پاتے، یعنی پروڈکشن تھوڑی ہے۔ لیکن اسی طریقے سے مجھے کچھ لوگوں نے کوکونٹ کا سیڈ بھیجنے کا کہا ہے، لیکن کوکونٹ کیونکہ پنجاب میں نہیں لگ سکتا، سندھ کے ساحلی علاقوں میں یہ زیادہ کامیاب ہے اور وہیں پہ لگنا چاہیے۔ لیکن ایک اور چیز لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سے لے لیں، اور یہ ہے پام سیڈ، یعنی پام کا جو ٹری ہے کھجور کی طرح ہوتا ہے یہ، تو پام ٹری کے جو بیج ہیں جن سے پام آئل نکلتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے سے یہ لے لیں اور پاکستان میں لگوائیں۔ پام ٹری پاکستان میں بہت کامیاب ہے۔ پہلے ٹرائل بیس پہ کراچی کے علاقے میں یہ لگے بھی تھے اور ان کی پروڈکشن ملیشیا سے بھی زیادہ تھی۔ تو آئل پروڈیوسنگ یہ پلانٹ ہے، اور اس کا بیج جو ہے اس میں 2 طرح کے آئل ہوتے ہیں، ریڈ آئل اور یلو آئل یا وائٹ آئل۔ وائٹ آئل جو ہے یہ باہر والے پلپ کے اندر ہوتا ہے، اور بیج کے اندر جو ہے وہ ریڈ آئل ہوتا ہے۔ تو یہ 2 طرح کے آئل نکلتے ہیں، اور بہت زیادہ پھل، اس کا پھل بہت وزنی ہوتا ہے، ایک من کا ایک بیج ہوتا ہے، گچھا جو ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بیڈز لگے ہوتے ہیں۔ تو میں کیونکہ ان ملکوں میں رہا ہوں، میں نے پریکٹیکلی یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ جب میں ایوری کوسٹ میں تھا تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ پیدا ہوتا تھا، تو یعنی ملیشیا کے بعد سیکنڈ لارجسٹ کنٹری جو ہے پام آئل پروڈیوسنگ کنٹری وہ ایوری کوسٹ ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے کرنے والا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر دائیں بائیں دیکھیں ذرا آنکھیں کھول کے، اور آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہمارے ملک میں کامیابی سے ہو سکتی ہے اور اس کو بعد میں ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے، تو فوراً میرے سے رابطہ کریں اور مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس یہ سبزی ہے یا یہ فروٹ ہے یا یہ لکڑی کا پیدا کرنے والا یہ پودے، جیسے کہ کیمرون میں اور ایوری کوسٹ میں ٹیک کہتے ہیں، ایک لکڑی کا نام ہے، تو اس کی بہت زیادہ پروڈکشن تھی، اور وہاں سے انڈیا میں بھی آتا ہے اور دائیں بائیں بھی جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہاں سے ہم منگوا سکتے ہیں، اور ایوری کوسٹ کا موسم بالکل پاکستان کے پنجاب میں پڑنے والی گرمی ایسی ادھر پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے کاجو کے بیج اور دیگر ایووکاڈو کے یہ سارا میں نے سوچا ہے۔ ایووکاڈو تو خیر کافی سارا اب پاکستان میں کاشت ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک کاجو کے درخت نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی ورائٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں کاشت کروانی ہے اور ان پہ کام کرنا ہے۔ ہمارے جو ریسرچ ادارے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی 10 سالہ پروجیکٹ ہمیں دے دیں، ہم اس سے نئی ورائٹی بنائیں گے، تو وائی ناٹ کہ ہم بنی بنائی ورائٹی کے بیج باہر سے لے آئیں اور یہاں سے اس سے پروڈکشن کریں، تو یہ شارٹ ٹرم پروسیس ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی آپ سے مخاطب ہونا تھا۔ مجھے اجازت دیں میرے سے رابطہ کرنے کے لیے 0300400999۔ میری اسسٹنٹ کا نمبر ہے جی 0346145245۔ تو یہ 2 نمبر موجود ہیں۔ کراچی کا نمبر بھی ہے 03132425 404۔ اللہ حافظ۔